Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Merembe-rembe kegagahan, merembe-rembe kesogehem, merembe-rembe kekengasem, lama wayem kebucu ja wajib punya kena Allah, Allah, Allah. Nah, inilah hari ini kita datang kepada Allah untuk dekat dengan Allah melalui majlis ta'lim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenikmatan sa paling belik satai canin si Allah Subhanahu wa taala tipak tiang pelik senamian adalah pertama bedait kanca bulan puasa, si kedua puasa bedait kanca pelinggih de senamian. Coba diijabkan niki dua kalimah niki. Pertama, pelunggum tepedait kanca bulan puasa, si kedua puasa bedait kanca pelungguh de senamian. Karena luwek dengan bedait kanca bulan puasa, lagu din tepedait kanca bulan puasa. Teicanin bedait kanca bulan puasa sakit, din tahu puasa. Teicanin bedait kanca bulan puasa te rumah sakit tahun, din tahu puasa jamaah. Sehingga keuntungan yang paling besar pada tiang Islamian hari ini adalah barak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna. Ya Allah, selamatan kaji kanca bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan kepada kaji. Maknanya adalah syukur bedait kanca bulan Ramadan, syukur tepedait kanca bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dengan sa beriman, sa paling julun ucapkan adalah rasa syukur sa belik-belik li Allah Subhanahu wa taala karena tepedait kanca bulan Ramadan. Rasulullah menjelaskan, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sai cemoh, sai demen, sai ngelelek, sai lebih pacu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedait kanca bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Ya entah haraman awak kenisi Allah, ya sentuh apa neraka dendek entama jamaah. Yang sentuh doang taharaman isi Allah Subhanahu wa taala. Ibu cemoh bedait kanca bulan Ramadan, bapak cemoh nggih, alham makin berembin tak dia cemoh lek bulan Ramadan. Berembin tak dia cemoh bedait kanca bulan Ramadan, harus kena cemoh bedait kanca bulan Ramadan. Kesyukur bedait kanca bulan Ramadan dak cukup jamaah. Ada cara tiang peling di senamian membuktikan kecemohan sak bedait kanca bulan Ramadan. Karena Nabi jamaah le pertama malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bermanik. Barak cara ni tenyiaran Allah. Subhanallah, pelungguh tertantih si Allah le bulan Ramadan. Embai mak iruk, embai nak imuk manik Allah. Terboyak misi Allah. Lagu dinarak penggitan. Datang ngaji dinarak kecengok. Tarawih, assalamualaikum, assalamualaikum oleh. Beta tak cemoh bedait kanca bulan Ramadan. Nabi manik Allah Subhanahu wa taala di pertama bulan Ramadan. Yang pertama jamaah manik Allah Subhanahu wa taala, wa man zalladzi yuhibbuna panuhibbuh. Sai kangen ele aku, sai cinta ele aku ya cinta le nia manik Allah. Ibu cinta kepada Allah, kangen kepada Allah, alhamdulillah. Makanya lamun dengan kangen juk Allah, boyak nenek datang juk Allah. Barak dengan saberangan le bebalu men kena diri I love you. Mo kangen namari lagu dembani lalu midang apa nam terkena bani kelekit. Berangan doang Pak Haji lagu din bani datang midang. Nah pelunggu dan senamian, kalau malam bulan Ramadan di hari bulan Ramadan ini cinta kepada Allah,
Sila pelunggu senamian datang kepada Allah Subhanahu wa taala wajib akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali jamaah, cinta yang pertama disebut karena cinta ini adalah pekerjaan hati jamaah. Ndek uni lamun cinta. Banyak orang mengatakan I love you tapi tidak di hatinya, itu namanya dusta jamaah. Karena dalam amalan yang kemarin, bulan yang lalu pernah tiang amalkan, amalan hati itu ada dua. Yang pertama, makrifat kepada Allah. Yang kedua, kangen juk nenek. Kania unin, ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kan melet juk nenek. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Cinta reda juk nenek, insyaallah am tatabik makrifat kanca cinta si Allah Subhanahu wa taala. Mele bedait kanca nenek demuah boyak nenek cinta milik hati, makrifat milik hati. Di bulan Ramadan ini yang pertama, tolong cinta kepada Allah. Man zalladzi yuhibbuna fayuhibbuh. Saya cinta le aku yak cinta juk nia. Saya kangen juk aku yak kangen juk nia. Niki manik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah melalui proses puasa ini kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi jamaah, nikmat puasa itu ada dua diberikan oleh Allah. Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim parhatani. Kole injuk dengan puasa niki ta icanin dua kesenangan. Parhatun inda iftari, sekek kesenangan kenyekem sak mulai eop kolak. Sekek kesenangan kenyekem sak mulai aup nasi. Allahumma lakasumtu hud wa bika amantu brr. Kesenangan jamaah di mana ai nyat masih mai, apalagi tetoloan gula nyantar mai insila niki. Ini kenikmatan yang pertama dan semua orang boleh dapat. Semua orang boleh dapat. Anak puasa mau, inak puasa mau, bapak-bapak puasa mau, wajib dapat kenikmatan yang pertama. Kenikmatan yang kedua, inda liqa'a rabbih, kenyeket saya bedait kanca Allah Subhanahu wa taala. Ibu kayon dah bedait kanca nenek. Kayon dah. Melen nani apa lemak? Lemak paranjak nani sila daftar sila niki nggih. Lemak sila, lemak juluk sila niki. Sak nani lemak boyak lewat beliau sila niki nggih. Ini kita cari sila. Karena ingat-ingat, wa man kana yarju aliqa rabbih, sai mele bedaitkan cenene, ada dua syaratnya. Falyamal amalan soleh, luwe gawe amal soleh. Lalu ngaji, sembahyang berjamaah, luwe zikir, luwe tobat. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, nenek sekutukan nenek kenyekam ibadah kanca sai. Apapun juga tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pelunggu senamian tuntut lewat ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sila nanti pelunggu cari sila jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi manik Allah Subhanahu wa taala, wa man zalladzi yatlubuna panatlubuhu. Saya boya aku manik Allah, aku ya boya ni ya. Wajib pakai bedait kan ceni ya. Ni dua tahu boya nenek. Bulan puasa ngerap doang tu balik. Tedam tu balik, ngangak tu balik, ngaok tu balik, ngelamun tu balik. Tenak ngaji ni narangan nak.
Atau nak sembahyang di beli, atau nak berjamaah edak. Selaput tamai edak berembi tadi berdaitkan ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita cari Allah lewat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man zalladzi yastaghfiruna panaghfira lahu bihurmati Ramadan. Sai datang, sai nunas ampun, wajib ki ampuni manik Allah Subhanahu wa taala. Sai yang ending, wajib ki abengan. Sai yak nunas, wajib ki abeng napa samun ending samun tunas. Bihurmati Ramadan, karena kehormatan bulan Ramadan. Mudawak, sebelum kita lanjut, mari kita beristighfar sore ini. Mari kita beristighfar siang niki. Kadis sak terbuka si Allah Subhanahu wa taala pekayunan pelunggur senamian kadim sak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyinggung tetap pedengah dan ni lagu dinara mele berubah. Nin mele turut diri Nabi manik Rasulullah SAW kam min saim laisa lahu min siyam ilal ju'i wal atas. Anu luwek lalu dengan umat tu sara elek Nabi aran loang make loang aran iki nggih. Anu luwek lalu umat kele loang make manik Rasulullah SAW nin arayan mau puasa kecuali lapah, kecuali melet ngenam kancil lemes lopek. Enggak ada mau melet mangan, melet ngenem, lemes lopek. Enggak niat mau jamaah. Makin berembeyak tentan kadis sandik kena si sindiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pelunggu di senamian banyak orang cerita tentang puasa. Hawas, awam, hawasul hawas. Lagu di nuah cerita berembeyak tentan. Entah cerita niaran. Lagu di nuah cerita berembeyak tak mau. Aran bebalui mok dan cerita bermeta tak prewehen. Nah ini saya kasih pelunggum cara preweh agar puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kayun terima puasa? Kayun dah. Bapak kayun dah. Nah, makin ini yang tiang ungkapkan sore ini. Walaupun sedikit pengajian, tapi dengan pengajian ini awal puasa kita. Insya Allah mulai hari ini kita perbaiki ibadah kita jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanik, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Saya puasa juk lek bulan Ramadan dengan penuh iman. Iman lo disebut niki jamaah, bukan Islam lo. Iman, imanan, wahtisaban, dengan iman, kesungguhan, kehusuan, keikhlasan. Baru gupira lahu ma taqaddama min zambi, yampum ya te yampuni dosa. Lamun iman sakecut jak dinara. Nah makin berembeyak tentan kadit sak tampilan iman elek bulan Ramadan niki jamaah. Karena luwek dengan ngeraos. Wa minhum may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa hum bimumin manik Allah. Anu luwek lalu dengan ngeraos elek luang makan ini. Anu luwek lalu dengan ngeraos elek luang makan niki. Beriman kepada Allah.
beriman kepada hari kiamat. Wa mahum bimu'minin, dek beriman jamaah. Sehingga makin seorang ulama mengajarkan kepada kita bahwa cabang iman itu ada 7. Bewen iman niki Arapi raibo. Dedek serminan motor datang. Selapu mandang tiang kadek samolah senyum. Niki jangan memandang yang lain dulu sila niki nggih. Bewen iman saarak le awak pelunggu di senamian niki arak pitu. Sak pitu niki le bulan Ramadan iya tau pinaan buah. Garis kali niki. Bewen iman arak pitu. Sak pitu niki le bulan Ramadan iya tok boyaan buah. Iya tok pinaan buah. Lamun de arah buaan iya wah saran puasa lemes lopek. Melet ngenem, melet mangan. Sak pertama gasnun yantahi ilal qalbi. Sekek bewe iya tewo ele ati. Bewen iman sak penembe tewo ele dalam ati. Berarti ati niki bewen iman. Wasamaratuhu sak jari buaan. Nenen sak ati doang berduit lagu buah iman dinara. Napi ya jari buah iman. Pertama adalah sidqul iradah. Kadin sakmai angan. Elek bulan puasa niki harus mai angan. Solah angan. Dende anaromon. Nilailah lenggan mun keromon. Ajin minyak goreng dininintun. Enggak mun keromon. Beras nin manara. Dende keromon. Mberuan mberasenan. Lamun le bulan Ramadan niki lamun miak benasi boya kando berarti ndek mam sidqul iradah, ndek man bebuah atim, ndek man bebuah iman milik dalam ati. Ibu-ibu engkah keromon semamam dimanjak sekedik tetebet kepeng adekin engkah girang keromon tetebeng tarak 10.000 misal enggak narak 10.000 belian beras sekilo periapan oloan to julumu ol baitan batu ya jadi kandoon kami susah no anda ni yang ngeromon kena ya naruam jadi dengan nina maka beng 10.000 batu simpan kandom langsung jawaban kena pak 10.000 beli beras doang enggak gratis batu doang muni kena dan insyaallah ndek nasili la ilaha illallah barun bersuap kaya dengan mama yang kena Allahumma lakasumtu ni sila niki tersempat tak si seninan ya waruam dia malah lalu makan mancing doang gawe dia dia ini beli beras ni jamaah rara ten kaya juk masjid meramot di masjid dek tebeng buka si seninan ku ni sila dendek ngeromon iaran sedekul irada beremberuan terimaan bapak-bapak pun meno dendek kajuman puasa anak luwek mama kajuman puasa berembetan kajuman lambung dia berbuka si pesor sakit tian lambung dia buka si kolak sakit tian te uni nen jamaah kawam satu dayak-dayak no namun lalu berdayak sama mama ni meni tak lawa kan kadis dendek sedek kadis molah sedekul iradah mai angan nak jari dengan nina lalu boyaan pesor di nahara lagu warak kepeng belian dan benasi serandang wajib penebi anu lapah ina tahun dek di mana kena sakit tian kadu pesor ni atau ando jembung nyembih jamaah kawan dendek di mana apa-apa terima baik kan kirang jajah seninat bapak-bapak niki sila beruan dan baik sila niki enggak nara 10.000 mele pesor
Silap niki makin sidqul iradah, pesolah kemilit. Ya ampun le bulan Ramadan niki kan amalan luwek-luwek zikir, embe tau makam, embe tau tingkatan, kadu zikir makam, kadu zikir tingkatan pelunggu di senamian jamaah. Yang zikir la ilaha illallah silakan zikir la ilaha illallah. Yang lebih tinggi lagi, lebih pakai lagi yang lebih tinggi. Disinilah kita amalkan kalimah itu jamaah. Karena ingat-ingat jamaah, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Lemak la mumah mati, demiak bau berhait kan nenek kecuali dengan sandigirang ngeromun. Ikhlas. Le bulan puasa terlalu ngeromun ya mati di bawah berhait kan nenek jamaah. Kadim sawika dan niki sila. Mulai hari ini zikir, zikir ya zakurunallah qiyaman wa qu'udam wa ala junubihim. Kadim satiang pelinggi di senamian, zikir lampak, zikir tindo, zikir nganjang, zikir mesari, zikir ngawis. Semua berzikir kepada Allah. Kadis sak kembe, kadis sak ate niki bebuak sidqul iradah mai angan. Apapun kando terima, pira pun kepeng lik semamet alhamdulillah. Nah, niki sila mulai mai angan jamaah. Yang kedua, wagasnun, satu cabang lagi, yantahi ilal rijlain, ia sak tewok elek nain pelunggu di senamian. Wasamaratuhu sak jari buaan. Pertama, yamsi ilal jamaah wa yamsi ila tatlibil ilmi wa yamsi ilal ibadah. Sak jari buaan memkadun bulan puasa ni lalu berjamaah, memkadun lalu tarawih, memkadun lalu ngaji, memkadun lalu berowong. Engkau sak tedam lalu di bulan puasa ni lampak, kadun lampak, sembayang subuh, jalan-jalan, kadim sa sehat, lagu dendek jalan-jalan, dendek sembayang subuh, tasabih doang jauh, solen putar sesbeh, entanan, lagu dendek zikir sila niki. Nah, makin banyak-banyak. Belum ada senamian salat subuh, jalan-jalan, ngaji jalan-jalan, ibadah jalan-jalan. Kadin sak bebuah iman ilik nain. Dengan sak nganggur, ia sak terdait si penyakit lumpuh, kolesterol daiten sila niki. Bahaya wah niki sila. Sande girang lalu ngaji, selong-selong lampak barang unik lampak silak niki, apik-apik silak niki, nain bebuak dengan kadun lalu ngaji, kadun lalu berjamaah. Ya kembe jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaknik man hadara fi majlis ta'lim fi ramadana, sai hadir elek tahu dengan ngaji le bulan Ramadan. Niki le bulan Ramadan jamaah. Napian mau jamaah, kataballahu lahu, tercatat isi Allah subhanahu wa ta'ala baginya jamaah, kullu kadamin, setiap langkah, setiap lengkak jamaah, sanatu ibadatin, setahun ibadah. Masya Allah. Makanya lalu ngaji dendek santun elek jebakan itu tonton kadang sama olah lampak sekek 2 3 4 5 marak dengan nyongkol. Lamun dengan nyongkol din mungkin entun lebalin pengantin. Tuh tahun terpentun kadin sak begitan kincunan. Nah makin pelunggum tuh pentun dan nilai tu. Kadin sak bapak ibu-ibu ni lampak baru-baru baik payu tegili segam santun nilai jebak sila ni king. Nah makin sila mulai kadun lampak setiap langkah 1 tahun ibadah. Tiang rekeng elit tu datang ke tiaran jaga 20 tahun jamaah. Dia malik mobil malik sila niki nggih. Dia sak serening lalu ngaji serening sak gonceng sila niki. Lampak sila niki jamaah. Yang kedua, wa man dawama 'alal jamaah, sai lalu berjamaah le bulan Ramadan. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Apa yang mau jamaah? Atahullahu ta'ala
tak icanin si Allah Subhanahu wa taala. Madinatun tamlai minallahi taala, satu kota di dalam atin pelunggu senamian. Artinya ndeknya susah. Ni berjamaah hande enggak antan pengita le masjid tarawih. Ni lah tarawih pun wah waladdallin amin. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya ampun kan Allahu akbar. Dik ulah baca Fatihah langsung ruku. Ya parah niki sila lamun barak niki sila jamaah. Musila ibadah ini dikerjakan baik-baik. Makanya bapak-bapak tiang niki ampura ini yang sudah umur 60, 70 ni dia oleh le masjid tu beto mesari masih juga tu balik tahu ma berkapungan nak menu. Dia mah tahu masih juga yang ngalak-ngalak tu balik tu masjid tu ngalak-ngalak sila niki. Di macam dia tahu baca Al-Quran, anu luwe yang mau minimal dia punya tahu tokol baca Al-Quran, dia punya mau pahala Quran, mau kolak. Nah, sila aneh datang baik sila juk masjid. Di man tokol-tokol tu tokol baik pina dirim kasih dengan kena bismillahirrahmanirrahim tokol baik ngono sila polak pak unim tekan sila niki. Niki sila. No, tamai le bulan Ramadan niki sila. Makanya sila berjamaah anggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi tiang pelinggi di senamian. Ramadan terakhir bagi tiang pelinggi di senamian jamaah. Mu ingat-ingat hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dendek bayi lupa berjamaah di bulan Ramadan niki jamaah. Yang kedua, yang ketiga, wa mambirrul walidaini fi Ramadan. Sai tahu le ina amaan. Sai berbakti le ina amaan le bulan Ramadan. Rungu ina amaat sama si hirup. Doa ina amat sama si hirup jamaah. Nabi aticanin si Allah Subhanahu wa taala, nazarallahu birrahmah, am tepandang si Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rungu dengan taat sama si hirup. Kancil lamun bau doaan roahan dengan taat sama si hirup jamaah. Di bulan Ramadan niki arak kepeng lebih titip di majelis taklim. Kolek juga amak baru-baru niki disebut nama orang tuanya ngelelik itu dalam kubur. Apa uninan dikuah baik kiriman BLT si anak ke kuning jamaah mau kantin padahal lai aku opo ngan satu lain di narak bayron ya kiriman ke apa-apa nah iya unin dengan tawa atau dalam kubur jamaah. Nah di bulan Ramadan ini kita berbakti kepada orang tua jamaah. Yang keempat, nah ini ibu-ibu niki ibu-ibu ini bare juluk bapak-bapak niki Nabi manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin sai dengan nina yatlubur ridha zaujatuhu tuntut boyak rede semama boyak rede semama bara unik saone engkah kerumun dia menolak coba bilang sama istri sama suami barantat sa beberayan lae I love you kakak embem lain melalui terawih sayang guni sila nin bani ibu-ibu ni di majak toak-toak langsung bengar aos kena kak tuan sayang. Le bulan Ramadan ni pak wan tempo sayang si ibu. Di nuah paling anda tarani idi ni nempuh sila. Anda tarani ija lembe bela ija. Lu ni sila niki kakak ija lu ni dengan sila. Boyak reda semama le bulan Ramadan karena tau agad dengan nina ayyuma imra'atun matat wa zawjuhu radin wajabat lahul jannah. Lamun dengan nina mati semama nen reda semama nen ikhlas wajib tama surga. No si mai in rede lek semamet boya rede semama karena anu luwek lalu lek dunia niki kenyakan masih jari senina semama dinaraktan hargai semama demen mate semama iya ton ngangkut palang nya selalu dinini laku malik apik-apik niki sila pokon dengan sanu-anu ale semamen lamun wa tabilin ja dendek na manusia teres dinarak datang midang dem sawikan niki sila nggih pokon wa nawak le semamen ja dendek manusia kelikit din tekanggo jamaah di mana yang sila niki. Nah sila makin berbakti di depan suami jamaah. Nah inilah amal-amal pelung bersama yang terakhir. Barang siapa menyampaikan hajat wa mangkudi hajatu ahil muslim fi Ramadan. Sai sampean hajat semeton jarin sai Islam le bulan Ramadan. Kadallahu lahu hajatan alfu hajatin fi yaumil qiyamah.
yang tebing 1000 hajat lemak li jelu kiamat jamaah. Sila makin pelunggu di senamian banyak-banyak membantu saudara-saudara kita yang Islam. Bantu, kalau kita lebih bantu orang lain. Andai narak dengan ngendeng tolong, bantu dia. Karena kalau kita membantu orang di bulan Ramadan ini, wajib akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun sampai di akhirat. Nah, nikilah amalan pelunggu di senamian. Si pertama lalu ngaji. Si kedua berjamaah. Si ketelu berbakti jukina ama. Si keempat pelunggu de senamian boyak reden semama. Si ketelu kadit sak taling tolong menolong. Insya Allah ilahi las tolil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi wahabli taubatan waghfir az-zunubi fa innaka ghafiru zambil azimi. Makanya le bulan Ramadan niki mari tiang pelinggi di senamian kun indallah, kun khairan nas indallah. Kadit sabau jari gama ele bulan puasa niki adalah manusia sa paling solah ele julun Allah Subhanahu wa taala. Kadit sa manusia paling solah baik zahir maupun batin. Pakaian solah-solah le bulan Ramadan kadu tarawih. Nenek kadu sa tepung-tepung. Nenek kadu sa bais-bais. Lalon tarawih. Dinuah popok kelambi nan 13 jelo. Telekon nan seminggu. Allahu Akbar baru ambun belinggi. Saya bayar berambu tahu-tahu ina irok jamaah. Nah, pikapik silak niki solah-solah tampil juk nenek, bapak-bapak, iya ton besorban sa solah-solah. Enggan ton besorban sa solah, papan sak tempo si bupati. Ai, kalau bisa solah-solah, lalu tarawih jak iya kadun ngawis, iya kadun tarawih. Ya Allah, apik-apik mulai huzuzi natakum inda kulli masjidin kadu pakaian sak solah-solah lalu juk masjid kelin tau embe pakaian sembayang, embe pakaian ngawis, embe pakaian mopo, embe pakaian nini tepakelin kadi sak molah den salah mut kadu arak dengan kepacun salat berjamaah. Bilang jelu dinuah di sembahyang subuh, dinuah di sembahyang zuhur, dinuah di sembahyang asar berjamaah. Sekali din mau berjamaah, telat lalu pun jamaah. Karena wan lalu boya kecimol bade malum bayi nan bade ya roh jamaah. Akhir sembahyang subuh baru kena as-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tekican meleng. Meleng jamaah saran dengan biasa, lama biasa sembahyang subuh wajib pemeleng jamaah diman terlambat. Woi, kaya saran din bani terlambat jamaah. Uduk langsung juga dalam balin. Pelai rarat jamaah. Hai, bait sorban, bait kelambin, sembahyang li rakaat kedua tahun. Allahu Akbar. Datang itu kaya mau serakaat dengan. Masa bok pak, mas bok. Akhir dia men mu rakaat kedua tahun jamaah. Mu dengan tuluit, mu tengah-tengah tahun jamaah. Dia menkana assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Uni ni imam taik mesaan masa bok Allahu akbar selapu dengan ngelelik jamaah. Dia minta tengok ni ya jamaah palang dengan ngelelik jamaah ni ya teduk kaya apa baik tekalelik. Dia men assalamualaikum assalamualaikum mendemak sorban kutang senina menjauh jamaah. Aneh kutang senina dan menjauh si lilan isi lilan
Apa ni nolik solen meni tanjau kutangan no jamaah. Nani jak unin. Nani jak ida penunin. Kanya kena nyapu seninan. Datang tu balin. Ya wah ruam ti. Demi ni kena temuluk kutang. Ni ruak melilak unin. Mana ampas seninan jamaah apa uninan? Ni kutang mai hisi nenunin jamaah. No si bejigaran silak niki. Kak Dende. Paksa kena. Nenek girang pesopok serban kaca kutang seninem. Nenek girang sopok serban semamam kaca cawat tam. Arung salemak besorbanmu tahu-tahu cawat di sini. Allahu Akbar. Kanya makin sila kita ini mau dekat dengan Allah, besok kadut sembayang karena ibu-ibu ni suka lensa popon lamun sak sorban sama amet denek pesopok popon kan cawat dalam kelin tau on mulaun besopok mu iya men kadu songkok laun berberua sila niki nggih. Nah, makin jamaah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah mari kita dekat dengan Allah, menampilkan yang terbaik. Kun khairan nas indallah. Jari manusia sa paling solah, sa paling gagah, sa paling bersih, sa paling ingas ila julun Allah Subhanahu wa taala. Kanggom bekincu lamun sembayang. Lamun lalu sembayang kadu pengharum. Kadu pupur lagu dendek sa molek lalu. Ni dia men kana Allahu Akbar leleh pupur. Allahu Akbar. Borong sembayang jari sila niki. Tampilkan Pak, Bapak, tampilkan terbaik di hadapan Allah. Songkok sak solah, pakaian yang solah, yang terpenting juga hati sak solah. Dendek sak pakaian doang, sorban 15, lagu bodoh-bodoh tokok, bodoh-bodoh meleng lokok. Nah, ya sabahaya niki bodoh-bodoh tokok niki bodoh-bodoh meleng lokok jamaah niki nggih. Nah, sila makin sila. Nah, inilah kita hari ini di bulan Ramadan ini kita tampilkan badan kita terbaik, hati kita terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wagasnun, satu cabang yang timbul iman pelunggu senamian adalah gasnun yantahi ila yadaihi, yaitu ia sak tewu il iman pelungguh di senamian. Nabi jari buat wasamaratuhu kasirus sadaqah, loek bersedekah le bulan Ramadan niki dendek bae pelit. Dendek bae pelit. Dengan sak pelit buat iman dan dinara. Lalu ngaji ada narak 10.000, lalu tukan 1.000 menolak. Iaran dengan pelit dikisila, mangkel bulan Ramadan dikisi beliin sekek 7.000, sekek 700, bahkan 7.000, 10.000, 70 juta jamaah. 10.000, 70 juta lo jamaah. Lah, lamun nak 1.000 ya, ada 7 juta seketik. Lawean 20 nanin tan 10 bangkit. Satu syarat le bulan Ramadan niki kadin satu balas. Di bulan lain belum tentu kita mampu jamaah. Nenek pelit lalu lamun narak kolak lebih petai kan juk masjid. Lamun narak es lebih beng dengan lain. Ni kawam no gitaan bansu tu dalam balim. Le maru tebeng salain-lain. Empat ae kan gamak juk santren. Empat ae kan gamak juk masjid. Engkah pelit lalu. Kadin sak berbuak iman searah le iman tiang senamian. Kadin sak teicanin berbuak jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wagasnun yantahi ilal ain. Satu cabang ia sak tewu ilek penentang pelunggu di senamian. Luwek-luwek baca Al-Quran ia jari buaan. Luwek-luwek serminan Al-Quran ia jari buaan. Dik tahu baca Al-Quran bahasa beli Al-Quran, datang beli Al-Quran bukaan. Imam Jaya tahu maca, yang penting bukaan. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sampai tutup. Lanjutkan dengan qul huwallahu ahad Allahus samad. Dimanjanda ia membaca lagu membuka Al-Quran. Karena telu kali baca dapiaran surat Al-Ikhlas sama artinya satu bungkul Al-Quran jamaah. La ilaha illallah. Barak dengan dimajanda ia unit membaca pokok sabuh ke Al-Quran. Barak dengan sak baca Quran. Ia butuh huruf tu nak piaran le bandara berkaca mata baca Quran, mu tahu-tahu Quran ia kebalik jamaah.
Pedas laluan butuh huruf sila niki nggih. Nah, timat jatuh kena butuh huruf. Pokok buka Al-Quran, baca Fatihah, baca Qul Hu 3 kali. Insya-Allah itu yang akan menyelamatkan kita agar kita dekat dengan Allah di bulan Ramadan melalui bacaan Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa gasnun yantahi ila lisani. Satu cabang ia sak tewu elek biwih tiang pelinggi di senamian. Wasamaratuhu sidqul maqalah, sajari buan adalah solah uni. Engkah luwek lalu raos karena Rasulullah bermanik sumtus saim tasbihun, teduk dengan beriman no tasbih. Pelungguh nyebang lalu makan tasbih daripada yang ngerak saraam nyebang. Angka lamun bau, olok elek, lamun lalu belanja, beli kertas tu, apunin, berhenti bicara. Ni tak olok menun, tak apiin menun. Dia mentelawan ngerawas dengan, ni kita ni, ni sila niki. La ilaha illallah, ngerawas. Lalun belanja, elek jam 7, jam 11, sampun oleh. Apa beraos? Datang balik lemas. Coba dengan ngerawas niki, sila ngerawas sekali, capek. Ngerawas sekali, capek. Ngonelek 2 jembung, elok orang sugul. Datang balik lemas, tempoh si semamen hari ane pria anu lemas sekak apa sih lemas lalu ngeraos suni ni jamaah sila niki nggih menu tak ngeraos le bulan Ramadan niki luwe an zikir, luwe an tasbih dan luwe baca Al-Quran. Lagu minimal zikir sak paling murah an sila la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Itu yang paling mudah jamaah dan paling besar maknanya jamaah. Wali zikrillahi akbar, zikir paling besar faedah, zikir paling besar makna, zikir paling besar keagungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menu tak ngeraos luwe jamaah. Yang selanjutnya wagasnun yang keenam jamaah, yantahi ilal cob, ia sak tipak tenggorokan. Yang menjadi buahnya adalah makanan halal dan jauh dari subhat. Timat jak kaduk tempe lagu halal jamaah daripada kanduk teri lagu haram. Nah ningkah sak terima lik sama amat, serening sak terima doang makin ketua ambil langan mau amaan, ambil langan mau kakak kadis sak dendik tertolak ibadah di si Allah Subhanahu wa taala. Anu luwek lalu dengan tertolak ibadah karena makanannya haram dan pakaian yang dia pakai haram jamaah. Si terakhir adalah wagasnun yantahu ilan nafsi, yaitu jiwa pelunggu senamian. Engkah luwek lalu ke milik dunia niki. Elek nani, elek pikiran. Apa kadu kelambi lebaran? Lebaran di mana-mana. Ane pokok sak puasa, bejulu. Pokok sarak siat berbuka, bejulu. Dendek luwek lalu hawa nafsu. Elek nani, elek berketuan. Rata tak berkredit. Dendek, susah melawan. Mari kita hadapi puasa ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lemak pikiran, pokok saknani mai sid berbuka. Masalah kelambi lemak arah doang dengan datang lemak jamaah. Ngelining-lining kredit. Ni sila niki nggih. Nah, sila dendek bingung sila. Pokok sahabat haid kan puasa ngaji Ramadan be sila niki bapaan. Nenek sak bingung lalu niki. Lenani len pikiran apa jari menu. Jangan, belum tentu kita ketemu. Yang penting kita hari ini kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah ada 4 penyebab orang keras hati. Penyebab dengan keras hati teperengat ini milin sili doang, milin nyempate doang jamaah. Yang pertama hubbun naumi, demen lalu tindu. Hubbun naum, elek kelema elek tinduk sampai bian-bian. Meleng-meleng, subhanallah, sempat tak seninen, sempat tak anak, kanak-kanak bergansing tersilik, kanak-kanak belayang tersilik jamaah. Apa tu hubungan sila? Ya ruat sepenedam lalu, sai penedam lalu malas ibadah, din mele dengah unin dengan lain jamaah. Terperingat din mele ni paling kenaan berarti dengan luwek tedam. Sai luwek penedaman berarti jelap silih jamaah. Si kedua, hubbur rohah, dengan sademan nganggur, dengan sademan momot, nganggur. Pegawaian dinara raos dengan yes. Ini kisah paling parah nih ayah anda. Pegawaian dinara raos dengan yes.
Nganggur sai luwek nganggur keras hati. Bapak-bapak lek bulan Ramadan niki dendek momot, dendek nganggur, lumbar makan. Lamun dinarak selalu makan lumbar mancing, lumbar zikir, lumbar ngaji, dendek momot lek balik. Karena kembeen puasa tahun momot laun selung-selung nguit apa dia laun sila. Nyala ajarin sila niki nggih. Yang puasa silik lalu ngonggur, ngonek lain saling ingat. Berbiari payu ni nyala laun sila niki nggih. Sila makin jangan banyak nganggur. Kalau orang banyak nganggur, musila kalau pelunggum tidak ada kerjaan, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Ibu-ibu luwek-luwek nyapu, dendek berdoa njuk Allah mudahan balik-balik. Teicanin balik-balik, din wasapu-sapu, lalu nundang tuan guru, apa tuh? Tain manok doang isi ni jamaah. Sini wasapu balim sila niki. Aduh, sila dendek nganggur. Makanya ibu-ibu ini kadang-kadang capek karena nganggur. Ambil contoh jamaah, coba popoan, Senin tekowur, Selasa tekowur, Rebo sampai Minggu tahun mopo. Ndek nama ni keloen jamaah. Ndek nama ni keloen samai malam mas. Tenak si semamam ke malam mana kembali hari lelah lalu mopo. Teu ni jamaah. Ya ruat sak kowur sila mu bilang jelo 2 popo, 3 popo, 4 popo. Ndek loe lalu pegawaian. Ia upak dengan nganggur. Sak ketelu hubbul kalami. Demen lalu ngeraos. Sampi-sampi mulawan ngeraos. Bebek-bebek mulawan ngeraos. Anu luwe dengan bebek melawan ngeraos apunin. Ya waruam dia dinarak semama. Ni ya ruam mesam. Unin lawan bebek ngeraos niki. Ya waruam dengan luwe raos niki. Jangan banyak bicara di bulan Ramadan niki. Yang terakhir adalah hubbul akal, yaitu luwe benasi, luwe mangan, luwek bekakan jamaah lamun bahasa bodah. Sai luwek benasi, luwek bekakan keras hati ni jamaah. Me tarawih ni darak balung. Lema aru nyempate. Meleng-meleng kena sembahyang subuh kebesuhan jamaah. Nah, dendek baik kebesuhan. Ia sendiri lalu ibadah berat hati, keras hati karena kembali kelebihan tad benasi jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kesimpulan daripada pengajian niki. Yang pertama, sila pelunggum datang kepada Allah. Allah akan bertemu dengan kita. Si kedua, sila saya cinta je Allah, wajibnya tercinta si Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya nunas. Saya ngendeng istighfar li Allah, wajibnya terampuni, wajibnya tebing apa santinding si Allah setiap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 amalannya. Yang pertama, sila dendek baik dek lalu ngaji. Si kedua, dendek baik dek lalu berjamaah. Si ketelu, sila bakti juk dengan toa. Si keempat, berboyak reden sebamum. Si kelima, bantu orang lain agar kita diberikan apa yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga makin berbayak tantan kadisa puasa niki hawasul hawas, sila mainan 7 iman yang ada pada pelunggu senamian. Barak motor, lamun mele lambak motor niki harus lengkap yang 7. Arak ban, arak busi, arak kabilator, arak dilah dan yang lain-lainnya jamaah. Berembe-rembe ke solah motor, lagu banam kempes dinarak kenen. Berarti iman ilik nain di lampak. Berembe-rembe ke solah motor, lagu dinarak dilah motor, dem tahu lampai ke malam, berarti iman salik dalam penentang ndik narak jamaah. Berembe-rembe ya ke solah motor, lagu kabilator dadat uninan. Atem ngeromun dem ya bau sampai juk Allah Subhanahu wa taala. Musila mangkin ban nain penentang dilahan ate kabilator kadin sa selapu nirup kadin sa nying datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini sudah datang waktunya asar. Dengan prinsip
jangan sia-siakan Ramadan niki. Minimal paling banyak amalan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali-kali bapak-bapak, minimal amalan yang jangan jauh dari pelunggung adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyalah ya tatakadun sakmu tuntut selama ini banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.